լինեն միասին։ Եթե ոչ նա կստեղծեր մի երկիր մոլորակ ամեն մեկի համար։ Աստված բոլորիս համար մի երկիր մոլորակ է ստեղծել եւ ուզում է որ մենք միասին լինենք։ Եվ այն ինչքան մարդ ուզեցավ հեռանալ Աստծուց, Աստված այնքան ուզեցավ մոտենալ մարդուն եւ հավաքել, միասնացնել մարդկանց, միասնական սարքել։ Եվ Աստված ուզում է որ դու եկեղեցու մեջ լինես եւ եկեղեցու քուր եղբայրների հետ լինես։ Եվ Պողոս առաքյալը կասի դու որ հերու ես, դու որ չես ճանաչում, դու որ հետանոս ես, Քրիստոս կանչեց, Քրիստոս քեզ միացրեց եւ այն պատը որ բաժանում էր հրեային եւ հույնին, նա քանդեց այդ պատը, որպեսզի միացնե, որպեսզի միասին լինեք։ Ինչու համար է Աստված որ միացնում է, դու ուզում ես բաժանել։ Ինչու համար է որ Աստված ուզում է միասնության եկեղեցով իր անունով հավաքելով, ինչու համար դու ուզում ես առանձին լինել եւ առանձին ապրել։ Troisièmement, l'Église est le lieu où nous pouvons grandir ensemble pour ressembler plus à Christ. Ensemble, écoutez bien, ensemble, c'est très important. Seul, c'est facile. À deux, ça devient déjà plus difficile. Seul, c'est facile. À deux, déjà, ça devient difficile. C'est vrai ou pas? S'il n'y a pas de vis-à-vis, je ne sais pas si je fais bien ou pas quelque part. Personne, enfin, je ne sais pas. Si je sais, mais personne n'est là pour me dire, là, fais attention, il y a un truc qui ne va pas là. Il n'y a pas de vis-à-vis devant moi. Encore une fois, Paul va prier, faire cette prière pour l'église d'Éphèse. Il dira, je fléchis le genou devant le Père. Et il va prier, il va dire, je suis heureux, je vous connais. Mais quelque part, on est appelés, nous tous ensemble, à ressembler Christ. Nous sommes appelés tous ensemble à travailler mutuellement pour ressembler plus à Christ. C'est à ça que nous sommes appelés. C'est pas, moi je suis tout seul là chez moi et je vis ma vie tranquillou, j'ai pas besoin de personne, de ni rien, de non. C'est pas comme ça que ça marche. Christ a voulu qu'on soit réunis. Մենք եթե մենակ ենք, ավելի հեշտ պետք է լինի, այո, մեզ համար։ Բայց Աստված ուզեց, որ մենք միասին լինենք։ Արդեն երկու հոգով դժվար է, որովհետև մյուս այտերը, որ քեզ ասի թե այս բանը լավ չարեցիր, այս բանը լավ չխոսեցիր, այս բանը Աստծո կամքի հետ չի համաձայն չէ։ Մենակ միգուցե եւ հեշտ է, բայց դժվարության մեջ Աստված ուզում է նաեւ մեզ օգնի, որպեսզի նմանվենք ավելի շատ Քրիստոսին։ Եվ եկեղեցու մեջ քուր եղբայրները նրա համար է, որպեսզի մեկս մեկից օգնենք, որպեսզի ավելի շատ նմանվենք Քրիստոսին։ Quatrièmement, rien ne remplace l'Église. Associations, groupes d'individus qui travaillent pour avancer plus spécifiquement aussi les œuvres chrétiennes, ni les réseaux sociaux, ni YouTube, ni Internet, ni rien ne peut remplacer l'Église. En présentiel même. Tous ensemble là, maintenant. Il y a eu le confinement, mais beaucoup de chrétiens, ceux qui ont le cœur avec le Seigneur, ceux qui sont avec lui, ceux qui désirent d'être avec les frères et sœurs, n'attendez qu'une chose. Quand est-ce qu'on se voit avec tout le monde? Quand est-ce qu'on prend le temps ensemble? Sur le canapé, c'est très bien, on est assis, on a notre café, on écoute le prédicateur, on écoute le message, il y a la louange, alléluia, il n'y a pas de problème. Et en même temps, on prend notre café et puis les biscuits et tout ce que vous voulez, bien assis sur le canapé. Mais rien ne remplace l'Église. Rien ne remplace l'Église. L'Église est le lieu où se croisent et se vivent les personnes venant de tout horizon, de toute nation, de toute langue, selon leur capacité que le Seigneur leur a donnée. Les rejeter, écoutez bien, les mépriser, les aimer, parce qu'il y en a, alléluia, mais il y a de tout. Les grands, les petits, les hommes, les femmes, les familles, les couples, les solos, on est tous ensemble appelés à être dans un même lieu. Ce que, écoutez bien, les politiques auraient bien aimé. Mais celui qui réussit, c'est Dieu, de nous réunir tous ensemble dans le même lieu. Des grands, des petits, des gens de tout horizon. Et là, nous sommes ensemble. C'est encore plus vrai ici à Arnouville. Oui, rien ne remplace. Quatrièmement, rien ne remplace l'Église, la communauté.
Ոչ մի բան չի կարող վերցնի եկեղեցու տեղը, ոչ մի համայնքներ, ոչ մի հումանիտար կամ մարդկային լավ գործեր, ոչ մի ինտերնետային կայքեր կամ սոցիալ կայքեր, ոչ մի բան չի կարող եկեղեցու տեղը վերցնի, զբաղեցնի։ Այնտեղ որ հավաքված են մեծ, փոքր, տղամարդ, կին, այնտեղ որ հավաքված են բոլոր լեզուները, տարբեր լեզուներ հավաքված են եւ դա ճշմարիտ է այստեղ Առնովիլ եկեղեցու համար։ Բոլոր ազգերը հավաքված են եւ նաեւ կարելի ասել այն մարդիկ, ովքեր պատմություն ունեն երևի դժվար, նրանք ովքեր նոր են նույնիսկ մտնում քրիստոնեական կյանքի մեջ, նրանք ովքեր փորձության մեջ են, նրանք ովքեր սիրված չեն, նրանք ովքեր անարգված են, նրանք ովքեր սիրված են, բոլորը Աստված կարող է հավաքել եկեղեցու մեջ։ Քաղաքավար մարմինները շատ մեծ ցանկություն կունենային, որպեսզի այդպես լիներ, բայց միայն Աստված է կարող հավաքել այնպիսի մարդկանց միևնույն տեղում, որը մեկը մեկի հետ երևի ուրիշ տեղ չհանդիպեր, չապրեր, չբաժնեկցեր, հաց չկիսեր, բայց Աստված կարողացավ հավաքել Քրիստոսի արյունով։ En Christ, nous sommes réunis. Cinquièmement, c'est dans l'Église que nous pouvons aussi voir la soumission, l'ordre, l'autorité qui est établie aussi par le Seigneur. C'est aussi dans l'Église que nous apprenons ces choses-là. C'est aussi dans l'Église que nous pouvons, encore une fois, aller plus loin dans notre foi, dans la soumission. Hébreux 13, 17 nous dit « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent sur vous en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service. Qu'ils puissent aussi s'acquitter de leurs tâches avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Donc, il y a aussi cette question de soumission, mais il y a une soumission dans la parole de Dieu. Nous, on voit qu'il y a une soumission mutuelle aussi. Et la Bible dit, Dieu est un Dieu d'ordre. C'est aussi dans l'Église que nous pouvons grandir, comme je le disais. Եկեղեցու մեջ է որ մենք կարող ենք հնազանդություն սովորել, եկեղեցու մեջ է որ կարող ենք Աստծո դրված կանոններին ենթարկվել սովորենք, եկեղեցու մեջ է որ կարող ենք տեսնենք ինչպես պետք է մեկը մեկին հարգել եւ ենթարկվել եւ հնազանդվել։ Եկեղեցու մեջ կարող ենք տեսնել։ Vous savez, dans une entreprise, il n'y a rien à comparer entre l'église et l'entreprise. Dans une entreprise, quand le patron dit fais cela, tu le fais limite, tu n'as pas le choix. Tu es payé pour. Dans une église, ce n'est pas pareil. Tu le fais par amour. Par amour. Et des fois, si ce n'est pas souvent ou toujours, en mettant de côté tes intérêts, tes propres intérêts, parce que tu l'aimes, parce que tu es aimé toi-même par Jésus. Et Jésus a mis les intérêts propres. Philippiens nous dit, il s'est dépouillé. Il a laissé le trône, la gloire. Il est venu sur terre, semblable à nous, pour nous sauver. Il est allé jusqu'à la croix parce qu'il nous a aimés. Et c'est ce qui nous invite à faire la même chose, de mettre de côté nos propres intérêts pour l'amour de notre prochain, de notre frère, de notre sœur, celui qui vient, celle qui vient pour la première fois aussi. Oui, c'est le lieu où nous sommes appelés à ressembler aussi Christ. Եկեղեցու մեջ է որ նմանվում են Քրիստոսին եւ եկեղեցու մեջ է որ մենք անձնական մեր անձնական շահերը կողքի դնելով պետք է սիրենք, պետք է քաջալերենք մեր քույր եղբորը։ Ինչպես Քրիստոսը իր շահերը կողքի դրեց եւ Աստծու փառքը եւ գահը թողեց եւ եկավ մեզ նմանվելով, մեզ սիրելով, գնաց միջև խաչը իր արյունը թափեց, իր կյանքը տվեց, որպեսզի որ ես կարողանամ իրեն հետ միանամ, կողքի տնելով իր անձնական շահերը։ C'est dans l'église que, sixièmement, c'est dans l'église que nous pouvons veiller les uns sur les autres. C'est aussi dans l'église. Si tu es loin, si tu es chez toi, si tu es seul, comment tu peux veiller sur le frère, sur la sœur? Comment? C'est dans l'église, avec, vous savez, les imperfections, avec ce que nous sommes. Nous ne sommes pas parfaits. Je me trompe, tu te trompes, j'arrive pas, j'essaye. Tu n'arrives pas, tu essayes, mais c'est quand même dans l'église qu'on peut veiller les uns sur les autres. C'est quand même dans l'église.
Nulle part ailleurs. Vous savez, dans une famille, la famille peut des fois avoir des moments difficiles, compliqués, d'épreuves et vous savez, des moments de conflit. Mais c'est quand même ta famille, c'est quand même tes parents, c'est quand même ta soeur, c'est quand même ton frère. Et cette famille, c'est Dieu qui l'a créée. L'Église, c'est Dieu qui a créé. Cette famille, c'est Dieu qui a voulu. Et c'est là qu'on peut veiller les uns sur les autres. Nous sommes tous appelés aussi à veiller les uns sur les autres. Il y a des choses que moi, je ne connais pas, mais peut-être toi, tu connais et tu vas l'appeler, tu vas prendre soin, tu vas envoyer un petit texto, tu vas prier, tu vas relever la sœur et le frère. Rappelez combien Dieu l'aime, combien tu l'aimes, combien nous l'aimons et prions. Veillez les uns sur les autres. C'est aussi avec l'Église et dans l'Église. Մեկս մյուսից մասին հոգ տանելով եկեղեցու մեջ է որ կարող ենք այդ բանը։ Եթե դու մենակ ես, ինչպես կարողանաս քո եղբոր, քո քրոջ մասին հոգ տանել։ Մենք եկեղեցու մեջ ենք այդ բանը կարողանում անել։ Մեկս մեկիս օգնելով։ C'est dans l'Église que je termine avec cette Septième, c'est dans l'Église que nous pouvons partager aussi la Sainte Seine. Et vous savez, ce repas institué aussi par le Seigneur, et aussi dans le cadre d'une assemblée, dans le cadre de la communauté. Seul, tu es chez toi, peut-être c'est passagère, peut-être c'est un cas de maladie, peut-être tu es seul. Il peut y avoir des moments, mais Christ, il était avec les disciples. Il était avec les disciples. Voici ce qu'il dit. Ensemble, il prit du pain, remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il leur donna en disant, à qui il a donné? À ses disciples. Il a donné à ses disciples, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Et il dira, faites ceci en souvenir de moi. Mais si je fais seul chez moi, est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande, ce que Jésus me dit? Non. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue pour mon sang qui va être versé pour vous. Luc 22, chapitre 22, versets 19 à 20. Donc c'est aussi dans l'Église que nous pouvons, oui, partager le repas ensemble. C'est aussi dans l'Église que nous pouvons écouter les témoignages. Il y aurait encore d'autres points à ajouter. C'est aussi dans l'Église que nous pouvons voir les baptêmes. C'est aussi dans l'Église que nous pouvons voir la conversion. Comment les gens y grandissent dans la foi. Comment on peut reprendre. Comment on peut corriger. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église aussi que nous pouvons mettre, comme je disais, les dons et les capacités que Dieu nous a donnés. C'est aussi dans l'Église. Եկեղեցու մեջ է որ կարող ենք նաև Սուրբ հաղորդություն ընդունենք եկեղեցու քույր եղբայրների հետ Հիսուս Քրիստոս իր աշակերտներին բաժնեց, տվեց, հացը կիսեց եւ տվեց եւ ասեց արեք այս, որպեսզի ինձ ամեն անգամ որ անում եք հիշեք, այս արեք, այս բանն արեք։ Եթե ես մենակ իմ տան մեջ նստած մենակ լինեմ, ինչպես կարող եմ Աստծո խոսքը կատարեմ։ Թե որ Քրիստոս ինձ կանչեց, որպեսզի նաև անեմ այնպես ինչպես նա է արել։ Alléluia. Oui, l'Église, le corps, l'image même du corps que nous pouvons lire dans les Saintes Écritures, nous rappelle qu'il y a quand même des différents membres d'un corps qui sont unis et pas divisés. Le bras ne dit pas, écoute, moi c'est bon, je suis à bout, je vais faire mes affaires. Vous imaginez ça? C'est pas possible. Il peut y avoir des moments où peut-être le bras est fatigué, c'est possible. Est cassé, est brisé. Ça aussi, c'est possible. D'accord? Il y a un temps de récupération. Mais tout le corps souffre, tout le corps prend le temps, doit se reposer, doit prendre le temps, avec le rythme qu'il a aussi le corps, pour pouvoir reprendre et puis aller marcher. Ma fille, il n'y a pas très longtemps, elle avait très très mal aux pieds. Et puis, papa, je veux des béquilles. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal aux pieds, il faut que je marche, mais je ne peux pas. Ça me fait trop mal. Au départ, avec mon épouse, on disait... Il dit ça exprès parce que les béquilles à l'école, ça fait plaisir. Tout le monde va aller l'amener de l'eau. On est avec toi, on va aller aux toilettes avec toi. Il n'y a pas de problème et tout ça. Mais en même temps, on a vu qu'elle avait vraiment très très mal. On est allé voir le médecin. Il dit non, là ça fait très très mal. Du coup, les béquilles. Et il fallait des jours, voire plus de 2 semaines, je crois. Elle a porté les béquilles. On était invités, on avait la honte. On se disait mais c'est pas possible.
Tu vas pas venir comme ça. Bah si, j'ai mal. Pourquoi je dis ça? Tout le corps a porté, tout le corps a souffert, tout le corps était en train de... Elle boitait, elle marchait pas bien. Oui, l'église des fois peut boiter. Oui, l'église des fois peut marcher difficilement. Oui, l'église des fois doit s'asseoir pour reprendre. C'est pour ça que les chrétiens, non, mais il n'arrive pas, il faut qu'on marche vite. Ça n'existe pas, ça. Dieu n'a pas voulu ça. Dieu va avec le rythme aussi. C'est ça le berger, c'est ça aussi ceux qui veillent les uns sur les autres. C'est ça aussi le parent, c'est ça aussi le frère, la sœur qui connaît la situation. Il dit, ah, c'est le moment de s'arrêter. Ah, les brebis, elles sont sont fatiguées. Là, ils ont bien mangé, il faut qu'ils se reposent. Hein? Et ça, c'est l'église. Il faut s'asseoir, là, c'est le moment de s'asseoir, c'est le moment peut-être de penser les blessures. C'est le moment. On va repartir ensemble. Mais quand on est seul, là, tu peux avancer comme tu veux. Hein? Ah là, tu vas vite, 100 à l'heure, 130 à l'heure. Ne dépasse pas, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème, tu y vas, pas de problème. Mais tu es seul, mon gars. Tu es seul. Est-ce que c'est ça que Dieu a voulu? Non, il a voulu ensemble. Parce que quand on est ensemble, quand on est réellement les uns les autres, avec l'aide de Dieu, avec la grâce de Dieu, on est dans sa volonté. Dans les petites choses, il est glorifié. Avec le peu, il est glorifié. Et le peu que nous avons, il multiplie. Menak de jvare ayo. Menak de jvare. Երբեմն կոտրված ես, երբեմն վիրավորված ես եւ եկեղեցին նրա համար է որպեսի նաեւ օգնի, եկեղեցին նրա համար է որպեսի բժշկի, քո կողքը լինի եւ երբեմն եկեղեցին չի կարող այն լիովին դերը տանի ինչի համար միգուցե եւ այդտեղ է եւ պետք